वालेकुम अस्सलाम। तमाम हजरात मुहब्बत नाल, अकीदत नाल, एहतराम नाल, सवाब दी नीयत नाल मेरे और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते दुरूद पाक पढ़ो। इंशाअल्लाह दुरूद पाक दी बरकत नाल बीमारियां दूर थी वैसे, सेहत नसीब थी वैसी। दुरूद पाक दी बरकत नाल दुख टल वैसन, सुख नसीब हो वैसन। दुरूद पाक दी बरकत नाल परेशानियां दूर थी वैसन, खुशियां नसीब थी वैसन। बुलंद आवाज़ नाल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस को हदियतन तोहफ़तन दुरूद पाक पेश करो। बुलंद आवाज़ नाल दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअददि कुल्लि ज़र्रा। अल्हम्दुलिल्लाह। इदी इको बनाओ जिले खोलो थोड़ा बेस में रखो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया व सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इला अल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کو تھوڑا جا بتا پوچھیں گے حشر میں سب لوگ یہ کہ سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے حشر میں سب لوگ کہ سرکار کہاں گئے. اور سرکار یہ پوچھیں گے کہ گنہگار کہاں گئے. اور ڈھونڈتے فرشتے جنت کی ٹکٹ لے کر کہ ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں. اور کرے گا وہ سارے جہاں کو منور ایک ایسا رسول کریم آ رہا ہے. جگائے گا وہ غریبوں کی قسمت. ایک ایسا رسول کریم آ رہا ہے. اور شہر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. حضور آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اور او اکھیاں بھلا کیا اکھیاں ہیں جڑے نال حضور دے جڑ دیا نہیں. جے جڑ جاویں نہیں گواری وہ لکھ موڑ اتے کدی مڑ دیا نہیں. تے جنہ اکھیاں کو ہووے سکھ دیدار محمد عربی دا اتا دیدار کولوں کدی کھڑ دیا نہیں. ہائے افسوس نہ اکھیاں تے جڑے بن بھی زیارت ولیاں. اور یا الہی جلد دکھلا دے مدینہ. سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی ہے جینا. اور حضرت چلے معراج پر جنہ دا عقیدہ حضور معراج تے گن ذرا اوہے بولے سبحان اللہ. اے میں ہوں کو شیر پڑھدا پیا
جہیں شیر کو لکھن والے ایک بہت بڑے ولی ہیں تساں علماء کو اکثر سن دے ہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ علماء کو معذرت نال کہ علماء نہ دسامن تساں میں کو دسو کہ بلغ العلا بکمالہ کہندے شیر جوانو وہ چھوٹے بھائی وہ چھوٹے بھائی یہ حضور دی محفل ہے یہ قرآن دی محفل ہے جی پھر قرآن دی محفل لگی پی ہوئے نا تے بندہ والا آپس اچھ علاوے والا عرش و آواز ہوندی ہے بندہ تیرے گالی قیمتی ہے نہیں یہ میرا قرآن قیمتی ہے جنہ دا عقیدہ جو قرآن قیمتی ہے وہ ہم نہ علیہ سی انشاءاللہ جنہ دا عقیدہ اے نہیں جو قرآن دی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بہنی